السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے سردار پٹیل۔ ان سے بات کرتے ہیں لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن۔ آج کے شو میں شامل ہے سفرناک، ڈمی آن لائن اور خبروں پر تبصرہ، مگر سب سے پہلے بات ہوگی ڈمی میوزیم سے آئے ہمارے مہمان جناب سردار پٹیل کے ساتھ۔ جی سردار صاحب کیسے ہیں آپ؟ دیکھو ببوا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا پورا نام لیجئے، سردار ولابھ بھائی پٹیل۔ جی سردار ولابھ بھائی پٹیل۔ میں تو ہم وہ واحد آدمی ہیں جو ساری دنیا کے بھائی ہیں۔ ہمیں تو ہماری پتنی بھی بھائی بولتی ہے، ہمارا نام ہے۔ ویسے اس کا بولنا بنتا ہے۔ خواتین حضرات، آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ ان کی پتنی کی عمر شادی کے وقت 13 سال تھی۔ ایک کنے سال دے 18 سال 113 سال۔ سارے اپنے ملک چ کی لگے سن؟ یہ ڈپٹی پرائم منسٹر تھے اور ساتھ وزیر داخلہ بھی تھے۔ ماشاءاللہ، سر تے انہاں دا پیٹیاں بناون والے تھوڑے ورگا جی۔ تو یہاں پر کیا لگا ہے؟ میں کچھ میں تانوں زہر لگا اس ویلے۔ زہر نہیں، تم میرے کو لانتی لگا ہے۔ انڈیا میں ان کے کیلیبر کا آج تک کوئی اسٹیٹس مین پیدا نہیں ہوا۔ نہیں ہونا بھی نہیں۔ نہ کوئی اسٹیٹمنٹ پیدا ہوا، نہ کوئی وکیل پیدا ہوا۔ نہیں، وکیل بھی یہ وکیل بہت اچھے تھے جی ہاں۔ اور ایک کیس لڑ رہے تھے، آرگیومنٹس دے رہے تھے کہ کسی نے آ کے اطلاع دی۔ جج نے تھوڑا سر سے مارتا۔ میں بتا دوں یا نہیں؟ جی جی بسم اللہ۔ اطلاع کیا تھی سن تو لے۔ کسی نے آ کے اطلاع دی 100 واٹ کے بلب کے منہ والے۔ انہوں جو 500 واٹ دا کہہ دے سر تے بنیا کی پلے رہے تھا۔ میں ایک دلچسپ تاریخی بات بتانے لگا تھا لیکن آپ جاری رکھیے۔ نہیں، آپ دیجئے، اطلاع دیجئے۔ اب میں نہیں دوں گا۔ نہ دیجئے، خدا کے لیے دیجئے۔ یہ بحث مباحثہ کر رہے تھے اپنے کیس کے لیے تو عین اس وقت کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کی پتنی کا انتقال ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، میں پہلے کیس پہ زیادہ کنسنٹریٹ کروں گا، اس کی خیر ہے۔ واہ واہ، لگ رہا تھا کہ یہ جیسے ان کے لیے خوشخبری تھی لوگ نہیں نا چنگا کرتے۔ کیونکہ یہ وہ مقدمہ جیت گئے۔ لیکن ان کے کریڈٹ میں جانے والی اہم ترین باتوں میں سے یہ ہے کہ 15 میں سے 13 لوگوں نے پرائم منسٹر شپ کے لیے انہیں ووٹ کیا، ان کو سپورٹ دیا، اور یہ بڑی آسانی سے انڈیا کے پہلے پرائم منسٹر ہو سکتے تھے، لیکن صرف گاندھی جی کے کہنے پر انہوں نے وڈرا کیا اور جواہر لال نہرو کو پہلا پرائم منسٹر بننے دیا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ بے شک۔ جی جناب۔ جناب، لگتا ہے آپ نے کوئی پاکستانی شیمپو یوز کیا ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کے بال اڑ گئے۔ انڈیا میں رہتے ہو؟ یہ کیا شوخی سی ماری ہے؟ انہوں نے جا کے ڈاکٹر نے کہا میرے بال گرتے ہیں، کہتے تھلے پانڈا رکھ لو۔ میں فضول باتیں کر رہے ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بڑا شوخا لڑکا ہے۔ جیدا یا وہ ادھر کہے گا مینو کہہ کے مار کھانی۔ وہ برفانی ریچھ جو ہے وہ بڑا شوخا سا اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے سامنے شوخی کرتے ہوئے اپنا شناختی کارڈ ATM میں پھنسا دیتے ہیں۔ جی سردار صاحب، کیا آپ کو شادیاں کرنے کا بہت شوق تھا کہ آپ نے شادی پہلے اور میٹرک بعد میں کیا؟ ارے آپ کوئی کسی چینل پر نیوز کاسٹر تو نہیں ہو سردار صاحب؟ آپ کو شوق تھا کہ آپ نے شادی پہلے کی یا پھر آپ نے وہ کی یا پھر آپ نے میٹرک پہلے کی؟ یہ جانتے ہیں، مگر پہلے ایک کمرشل بریک۔ نہیں تو تسی بیاہ پہلو کر لیا، بھابی تے پیسہ نہ پڑنا سی۔ اتنی جلدی ویسے کائے کی تھی آپ کو؟ نوجوان نے سوال اور پوچھا۔ ہمارے حالات ایسے تھے۔ حالات کی تو انفال ہے جو ہونے والا سی۔ جی سردار صاحب، آپ کو آئرن مین بھی کہتے ہیں، تو کیا آپ لوہا کھاتے تھے؟ آئرن آپ کو پتا ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ جواب دو۔ آئرن لوہے کو کہتے ہیں۔ نہیں، استری کو کہتے ہیں۔ تو ہم ایٹ اے ٹائم 1 گھنٹے میں 100 دھوتی استری کر لیا کرتا تھا۔ اچھا جی، ایسے سر نہ لی تو آئرن جی میرا سردار صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ جیسے وہ پریڈکشن دیتے آئے ہیں پاکستان کے بارے میں، اور آنے والے وقت میں ان کی کیا پریڈکشن ہو سکتی یہ ہے؟ بڑا ہی اہم سوال ہے، یہ مجھے پوچھنا تھا آپ سے۔ لیکن مجھے تو کوئی خاص آپ کا فیوچر نہیں نظر آتا، لیکن اگر آپ کو کوئی تگڑا لیڈر مل گیا
तो फिर इस मुल्क को तरक्की से कौन नहीं रोक सकते। तगड़ा लीडर होने लीडर ने पहले बादाम खुआइए। अच्छा ये बताएं, डमी म्यूजियम में आजकल कैसी गुजर बसर हो रही है? वो तो सब चाह भेजते नहीं। तो डमी म्यूजियम में क्या गुजरेगी हमारी? ये आपकी डमियां किसी को सुख का सांस लेने देती हैं? क्यों, आपको क्या? ये तो कि आप उसमें गानों का मुकाबला लगा के बैठे हैं। ओहो, हर वक्त दाद चाहूंगा, दाद चाहूंगा। चलो जी। मैं दिल किसी की याद में होता है बेकरार। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਾਣੇ 'ਚ ਟੁੱਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, दिया तुम्हें उसका इंतजार क्यों? और आगे से वो जवाब देते हैं, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, फिर प्यार दीवाना होता है। आप इस कदर महारत कैसे हासिल कर चुके हैं? और कर चुका हूँ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਚੂਹਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। तेरा प्यो पीना जूठियां चावा। ये इमरान खान है, इनकी डमी को भी आराम नहीं है। अब इमरान क्या कहता है नहीं, आपको? आप सबसे पहले तो मुझे ना ये जुडिशरी कब आजाद होगी बबुआ, ये बता दीजिए। दूसरी आजादी आजाद है। आजादी आजाद तो ये इमरान को समझाओ ना। तो वो क्या? उसको बता दो, वो तो घूमता फिरता हर देखें, जिस मुल्क में इंसाफ नहीं, पीने के लिए पानी साफ नहीं, ये आपके पास आके कहता है? ऊपर से और किसके पास है? तो मुस्तंसर हुसैन तारड़ के पास। हाँ, गाना गाते हैं मगर मुशर्रफ के सामने जाके। अच्छा, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा बहुत थल्ले जाके सुट रहे ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। भूलेगा दिल जिस दिन तुझे, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी होगा, वो खुदा की कसम। डिशरी आजाद में। और ये प्रेसिडेंट हाउस वाले ये जो है क्या कहते हैं उसको? प्रेसिडेंट हाउस को प्रेसिडेंट हाउस कहते हैं, और क्या कहते हैं? राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन। आना हो के अपना भवन न तोड़ ले। हम कहाँ फंस गए हैं? ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ। ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾਰੀਅਲ ਆ। वो भी बस लगे होते हैं 24 घंटे। कब ना ए हसी लो मैं आ गया। आपका ये मौलाना साहब की डम्मी है। हाय मौलाना साहब। हाँ, इनको देख लीजिए, इनको भी आराम नहीं है। वो क्या कहते हैं आपको? ये भी मौसीकी के बड़े शौकीन हैं। और मैं तो रस्ते से जा रहा था, पता और मैं तो भेलपुरी खा रहा था, पता रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तेरी माँ ने मरी तो मैं क्या करूं। ਮਿਰਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਰਚੀ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਮਿਰਚੀ। नहीं, उन्होंने मिर्ची नहीं, उन्होंने प्याज लगा। ये अपना ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੈਗਨ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਰੱਕ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਧ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਟ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੋੜਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਟਾਇਰ ਲੱਗੇ, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, सफरनाक में आज जिस जिले के बारे में आप जानेंगे वो जिला है सरगोदा, यानी चनाब और जेहलम का दरमियानी इलाका। ये उसके जनूब मगरबी, यूं समझिए कि कोने में वाक़ पंजाब का इंतहाई अहम जिला है। अब सरगोदा को सरगोदा क्यों कहा जाता है, यानी इसकी वजह तस्मिया बजाते खुद बड़ी दिलचस्प है। ये दो अल्फाज का मुरक्कब है, सर और गोदा। सर कहते हैं चश्मे को, और गोदा एक हिंदू जोगी था। रिवायत यह है कि जिस मकाम पर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल है और म्यूनिसिपैलिटी के दफातर हैं, उस जगह से एक चश्मा बहा करता था, जिसके किनारे पर एक छोटी सी कुटिया में बाबा गोदा रहा करता था। और उसी मुनासबत से इस शहर को सर गोदा यानी गोदा का चश्मा कहा जाने लगा। जिला सरगोदा 6 तहसीलों पर मुश्तमिल है, यानी सरगोदा, सिल्लावाली, साहिवाल, कोट मोमन, शाहपुर और भलवाल। सरगोदा की वजूहात शोहरत बेशुमार है। मसलन यह कि शाहीनों का शहर है, पाकिस्तान की सबसे पावरफुल और वेल इक्विप्ड एयरबेस
इसी जिले में वाक़ है। फिर सिल्ला वाली अपने हैंडी क्राफ्ट्स की वजह से, वुड क्राफ्ट की वजह से बहुत मशहूर है। लेकिन इसके साथ साथ बेपनाह शोहरत इस जिले को हासिल है सिट्रस फ्रूट की वजह से। यानी यहां का किन्नो, माल्टा, संतरा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है इस क्वालिटी के सिट्रस फूड का। क्या बात। ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛਿਲਕੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਖਾਣ ਦੇ ਸਰਦੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਛਿਲਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲੇਲੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬੜਾ ਸਰਗੋਧੀ ਦੇ ਲੇਲੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਿੰਨੂ ਤੇ ਏਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਰਗੋਧੀ ਇਸ ਬਾ ਚਾਹ ਨਾ ਕਿੰਨੂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਕਰ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂ ਪਿਓ ਪਿਓ ਖਾਂਦੇ। ਸਰ ਐਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ किन्नू है ਸਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਭਰੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਠਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਗੋਧੀ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਮਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਗੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸੀਟ ਮਿਲਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਹਵਾ ਦਬਾਈ ਆ ਸੀਟ ਮੇਰੇ ਵਿਰਾਹ ਦੀ ਆ। ਸਰਗੋਧੀ 'ਚ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕਿੰਨੂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। वैसे तो सरगोदा एक बड़ा खुशहाल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन तालीम इसका बहुत बड़ा अजली और अबदी प्रॉब्लम है। इसमें एक खातिरखा कमी वाक़ हुई थी जब यहाँ के डिग्री कॉलेज को यूनिवर्सिटी करार दिया गया, और इसको यूनिवर्सिटी बनाने में जो कि एक दरीना ख्वाहिश थी इस डिस्ट्रिक्ट की, उसमें गवर्नर खालिद मकबूल जो साबिक गवर्नर थे पंजाब के, उनका बड़ा अमल दखल है। आज इस हवाले से हमने इब्रार हुसैन साहब को दावत दे रखी है। ये रिहायशी हैं सरगोदा के। जी जनाब इब्रार साहब, हमें मशाहीर के बारे में खास तौर पे बताइए कि सरगोदा की अहम शख्सियात कौन कौन सी हैं। अदबी हवाले से अगर बात करें तो पंजाबी अदब में हाफिज बरखुरदार जो कि बहुत नामवर आदमी हैं मसनवी में, पंजाबी नज्म में, यूसुफ जुलेखा और सोनी महिवाल उनकी बड़ी मशहूर नज्म है। इसके अलावा प्रोफेसर मिर्जा मुनव्वर साहब, उनका ताल्लुक भेरा से था, और डॉक्टर वजीर आगा, इनके अलावा डॉक्टर अनवर सदीद साहब, गुलाम जलानी असगर साहब, खालिद इकबाल यासर हैं, और पंजाबी शायरी के बहुत बड़े नाम कासिम शाह साहब का ताल्लुक सरगोदा से है। इवन वसी शाह साहब ये सरगोदियन हैं। सरगोदा में जहां तक सियासी जो मशाहिर गुजरे हैं उनका ताल्लुक है, सरगोदा में उमर हयात टिवाना, ये एक बहुत पुराना नाम है, और सरगोदा का एजाज ये था कि सिमला डेपुटेशन में ये शामिल थे। वैसे तो खिजर हयात टिवाना भी इधर का ही था, और खिजर हयात टिवाना भी यूनियनिस्ट पार्टी के जो बानी वबानी लोगों में से हैं। और फिर फिरोज खान नून और जो माजी में बड़े सियासतदान गुजरे हैं वहाँ। और हालिया जो लोग हैं उनमें मुख्तलिफ खानदान हैं सरगोदा में। पिराचा फैमिली है, और कुरैशी फैमिली है, और टिवाना फैमिली अब भी है। इनके अलावा चीमा फैमिली है। सरगोदा के एक वजीर हैं अनवर अली चीमा साहब, और ये पाकिस्तान के सिर्फ 2 सियासतदान हैं जिन्हें ये एजाज हासिल है कि वो 7-7 दफा असेंबली के मेंबर बने हैं। अच्छा जी, और कोई मसला सरगोदा का बयान कीजिए। सिट्रस के हवाले से बहुत अहम इलाका है, तो वहाँ पिछले चंद सालों से एक खास तरह की बीमारी और एक खास तरह की वो सुंडी वो पैदा हो गई है, जिसकी वजह से सिट्रस का जो फ्रूट है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है। ये एक बड़ी उसकी तरफ तशवीशनाक बात है। और वहाँ पर जो सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो गाफिलस हो रहा है क्या? हर साल बागात बहुत बुरी तरह डैमेज होते हैं तो और बहुत नुकसान होता है उससे। एक सबसे वाहिद एक चीज है सरगोदा की जो पूरी दुनिया जिसे मानती है और जानती है, अगर उससे भी आप लोग डिपेंड करते हैं उस पर। बड़े अफसोस की बात है। तारीखी हवाले से भी सरगोदा इंतहाई अहमियत का हामिल है, और यहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है जिसे किराना कहते हैं। ये किराना की पहाड़ियां जो सरगोदा से 14 किलोमीटर के फासले पर यह सिलसिला शुरू होता है, ये चन्योट तक जाता है। इन पहाड़ियों के दामन में एक इंतहाई कदीम मंदिर मौजूद है जो हनुमान जी का मंदिर कहलाता है, और ये मैं समझता हूं कि बड़ी दिलचस्प टूरिस्ट इंटरेस्ट की जगह है। और इसी हवाले से एक हिंदू लेजेंड